niko secrétaire général ndio tuna porte-parole wa CNPSC, lakini pia niko porte-parole wa coordination ya operation ya VDP Msikivu. Hiyo ni nyingine fonction ambayo niko nayo. Tulikuja hapa, tulifika jana, tulisindikiza vice gouverneur son excellence Jean-Jacques Lakane. Tulikuwa na mission ya kukonsiatize na kuona wenzetu wazalendo VDP. Wakati tulifika, tulifanya mkutano, yani conseil de sécurité élargi ici. Kulikuwa mambo matatu ambayo ilikuwa traité comme ordre du jour. Neno ya kwanza ilikuwa kupata état des lieux, na ilikuwa situation yenye ilikuwa relatée na maire de la ville. État des lieux, c'est-à-dire pas na situation ya mairie et ses environs. Ya pili ilikuwa observation, c'est-à-dire baada ya maire de la ville kupana état des lieux, quelques questions ou débats ilikuwa. Ya tatu ilikuwa resolution. Na mule dossier ambazo tulitrete, ya kwanza ilikuwa parallelisme ya administration, ambao sisi VDP serikali inasema kama wazalendo wanafanya administration yenyewe iko parallel. Na ilikuwa normalement inaonekana nyinyi watangazaji mnajua, huko mmoja wa ndugu zetu ambao wanatia maservisi kama sawa vile maservisi ya leta. Mais moi ile occasion, mimi sawa vile porte-parole niliambia watu wa conseil ya sécurité ya kwamba VDP il faut tujue walitoka wapi. Wazalendo cha kwanza il faut kujua walitoka wapi. Mais aussi kwa kutunza mgonjwa inabidi kujua cause profonde ya maladi. Ukianza kutunza symptome, hautaweza kutunza mgonjwa. Quelle est la cause profonde ya mabariere? Quelle est la cause profonde ya administration parallèle? Moi, j'étais clair. Nilisema kama problème ni ya manque ya prise en charge. Kama si VDP tunakubalika kuingia mbarabara leo, c'est parce que kuko reconnaissance. Il y a un travail qui a été fait. C'est-à-dire, Raisi Félix Tshisekedi Antoine et le gouvernement dans son ensemble à lui reconnaître kazi ambao sisi VDP tulifanya, c'est-à-dire la résistance. Tuliresiste. Na wakati tuliresiste, est-ce que tulikuwa na nini mwa ile résistance? Tulikuwa tunaishi par ce qu'on appelle les moyens de bord. Mais aussi baba yetu ndio wenyewe walikuwa wanafanya ma collecte, ma contribution ile nyingine tunaita effort de guerre. Et cet effort de guerre continue. Et pourquoi cet effort de guerre continue? C'est parce que akuya kwa prise en charge du gouvernement de la part ya wazalendo. Na tukasema tuko tuna plaider kwa gouvernement ila yetu province, gouvernement provincial muma mwae zake selon minimum yenye iko napata anatusaidia. Mais gouvernement provincial haiwezi kusiporte bazalendo. Bazalendo wanapaswa kwa msharge ya gouvernement central. Sasa tule tumasake tumabunga bule budogo ambao bako wanapata abuta sifi. Na ndio maana tuko tuna plaider gouvernement kusema prise en charge iwe ya kuonekana kusudi kwa kufunga njia kufungua ingine.
Na waza ile ndio tulisema na tukaelewana, tukasema ya kwamba leo tutaonana, kutakuwa commission yenyewe itaundwa ambao tutaonana na wenzetu wa VDP, wale wote ambao wanatia mabarieri, wanatia maprison, wanafanya nini administration parallel. Tutawaona leo, tuwaprepare mentalement, tuambie kitu gani ambacho tunahitaji kufanya sasa. Hatupaswi kufanya administration nyingine tofauti ya administration ya serikali. Serikali ni serikali yetu, sisi tuko reserve armée ya défense. Na tunapaswa kutumika na mkono. Na tuko watu wa gouvernement. Na tuko watu ya rais Tshisekedi. Hatuwezi da control. En tout cas, ile ndio tulisema kama kutakuwa commission yenye itakuwa créée leo. Ile commission itaona watu kwa préparer mentalement kuambia mambo ya administration parallèle ile inakatazwa. Mais tuna plaider quand même kuangalia namna gani watu wataishi. Ndio, huko Uvira gavana wa jimbo ya Kivu ya Kusini, Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi aliweza kutangaza zani kwamba wako kwenye mpango wa kuangalia namna ya kuwapokeza wazalendo pia. Na hivyo inahitajika wazalendo wajulikane ni wanani ambao watasimamia na kila kundi ya wazalendo ipatikane idadi maalum ya wanajeshi wake ambao watakuja kupokezwa. Hii nayo pia mmeipokea namna gani na iko kwenye hatua gani kwa sasa? Ndio tulifanya na ndio yenye tuko mwayo. Ni kweli ni vigumu kupokeza mtu ambao hujui. Na tena ni vigumu kupokeza watu ambao hawana hesabu yao. Na ndio maana hatua ya kwanza ilikuwa ya identification. Identification, kujua hesabu. Tulituma hesabu, tunasubiria majibu kutoka kwa gouvernement central kama watapokeza. Na mimi nina matumaini ya kwamba watapokeza watu. Labda unaweza kupatia raia mwangaza gani kuhusiana na maeneo ambako wazalendo wanapatikana, lakini pia kazi ambazo mnazifanya huko kwenye uwanja wa vita? Nawaza kazi mnaiona na kazi mliiona sababu avance au tunaweza sema promenade. Kuna watu wengine wanashindwa kureconnectre kazi yenye watu wengine wanafanya. Kwa sasa kuna watu ambao hawareconnectre wala hawajui kazi ambayo sisi tulifanya. Wakati sisi tulitoka mteritoria ya Fizi bien sûr ndio fief yetu. Fizi ndio base ya SNPCC. Wakati sisi tulitoka huku, tulienda kuta Uvira au mpleni ya Ruzizi, mlikuwa situation ilikuwa critique. Situation ilikuwa mbaya. Et d'ailleurs à Uvira en particulier, tout le monde s'attendait que M23 atakuya na donc atakuya. Parce que wakati sisi tulienda tulikuwa tunakutana na matrupu za wasoldaji kwa sababu wanakiwa wanakimbia. Donc ilikuwa promenade. Wakasema ni repli stratégique ya madesa quelques kilomètres. Tulijiuliza repli stratégique ya madesa quelques kilomètres. Atuijue mu stratégie militaire. Mais wakati sisi tulifika tulietufe enemy. Na mpaka ikasimamishwa. Tukasimamisha adui maeneo ya Kamanyola. Mpaka processes hizi za cessez-le-feu zinafika kwa kazi ambayo sisi tulifanya. Na Mungu wa mbinguni anajua kazi ambayo tulifanya. Tulisimamisha adui. Ndio kazi na nijibu kusema ya kwamba tumesimamisha adui. Hii maprocesses zinakuta kazi ambayo tunafanya. Na mpaka hivi tunaendelea kufanya. Hata hii maprocesses yenyewe wanafanya ya cessez-le-feu. Mais unajua atujue kama adui ana mpango gani. Labda anaweza kuwa na plan B, labda hii vita ni plan A, labda anaweza kuwa na plan B. Ni wakati anaandaa plan B na sisi tunaandaa plan C. Naweza ni wazalendo katika mchakato huu wa kusimamisha mapigano na labda kumesainiwa katika sheria hiyo kusema kwamba makundi yenyewe yanashikilia silaha yatapokonywa. Nyinyi mchakato huyo mmepokea vipi? Kwanza sisi hatuko tena makundi yenye kushikilia silaha. Sisi tulihalalishwa na ordonnance présidentielle. Tuko rekoni na serikali ya Kongo kama hatuko tena washika silaha wala hatuko force négative. Tuko déjà RAD. RAD signifie réserve armée ya défense. Maki sisi tuko jeshi la akiba la serikali ya kawaida. Kwa hiyo ni kusema sisi tuko groupe armé, hatuko tena groupe armé au hatuko milice. Wenye watapokonywa sio sisi. Labda wenye watapokonywa silaha ni wengine. Lakini unaweza pokonya polisi yako silaha, unaweza pokonya jeshi lako silaha. Ni kusema sisi hatutapokonywa silaha sababu sisi hatuko tena magundi yenye kushikilia silaha. Sisi tuko jeshi akiba la jeshi la serikali. Lakini hivyo kuna kauli ambayo ilitolewa na mkuu wa majeshi wa Uganda Generali Muhoozi Kainerugaba kusema kuwa wazalendo lazima apambane nao. Jeshi wa Uganda au chef d'état major wa Uganda n'a pas l'ordre à donner en RDC.
ana ordre ya kupana mu RDC na ana monopole na ana pouvoir ya juu ya nchi ya DRC. Ile ni mambo yenyewe tunapaswa kwa tunaipiga marefuku. Siku gani chef d'état major wa Congo, chef d'état major wa FARDC ashaka ongelea mambo ya Uganda? Uganda kuko ba rebel no? Uganda kulikuwa ba Joseph Kony. Uganda munasikiaka bale ba Bob Wine. Ba Bob Wine banatombokaka na bana manifester na watu wanakufa Uganda Kampala. Tunajua. Ushakasikia chef d'état major wa nchi gani mwenye anasema juu Bob Wine alimanifester na watu wakakufa kwa maandamano? Un chef d'état major se lève les doigts na anasema no Uganda ni hivi ni hivi. Nous on ne peut pas être naïf jusqu'à ce niveau. Bile benye chef d'état major général wa Uganda anasema, et d'ailleurs le chef d'état major wa Uganda apparemment tunamuona kasa vile ni mtu mwenye iko na insuffisance mentale. Donc en bref, bia Kongo biangalie armée ya Uganda. Bile ni vyake benye alisema, bila bituangalie. Vita inapiganiwa aina nyingi. Kuna vita ya risasi, kuna vita ya siasa na kuna vita ya diplomasia. Wakati sisi tuliacha diplomasia ifanye kazi yake. Na ile matunda ambayo mnaona ni matunda ya diplomasia. Sababu watu wengi walikuwa wanasema Rais Tshisekedi iko natembea sana, pigeon voyager. Mais au moins pigeon voyager ni inaleta matunda. Unajua kukatakata kwenda kumkutana nao sio sawa. Politiki ya chaise vide iko improve. Na jamaa alikuwa anatembea. Kwa sababu ni kusema vita ya diplomasia ambayo Rais Tshisekedi alifanya ndio hii inatufikisha mwa hii. Tuliacha kwa diplomasia ifanye kazi yake. Na mpaka sasa hivi diplomasia ndio inafanya. Lakini adui akikuwa kutuchokoza tutapigana. Ndio kunakuwa hali ya wazalendo kuwa nasumbua raia hususan na huko Fizi. Vifo vinazidi kuongezeka vya wazalendo kuwa raia. Labda una ujumbe gani kwa wazalendo ambao wanatekeleza vitendo kama na hivyo? Kwa watu ambao wako wanauana au wanafanya trakaseri, ndio wanaweza kuwa wazalendo au wanaweza kuwa watu ambao wako wazalendo. Neno mzalendo si jina, mzalendo ni matendo. Mtu kama kisha kuwa bandia haiko tena mzalendo. Mtu kama kisha kuwa anaiba mali, anafanya vitu vyenye haiwezekani, anafanya ubakaji, kule tena sio mzalendo. Mzalendo ni vitendo vya kupenda nchi na wananchi. Na kama upende nchi na wananchi, wewe hauko tena mzalendo. Donc ni kusema wale ambao wanajiita wazalendo na wangali wanafanya matrakaseri, wangali wanafanya maderapage, wale ambao wanafanya hivyo tunawaambia waache. Après la guerre c'est la justice. Vita inakuwaka lakini sheria inakuyaga nyuma. Ni kuambia waache vitendo vibaya, sababu kesho wasije wakashikwe, wasije wakadumukie katika mikono ya watu wa sheria. Ani wa Ubwela Mwila Dalto, niko secrétaire général tena porte-parole wa CNPCC. Pia tena niko porte-parole wa coordination ya wazalendo mu operation ya Sud Kivu.